Gloria a Dios. Hallelujah. Estamos vivos. And we're alive. And we're going to study the Lord's Prayer. Vamos a estudiar el Padre Nuestro. Hallelujah. Estamos en Mateo capítulo 6, versículo 9. We're in Matthew chapter 6, verse 9. And we're starting to talk about the Lord's Prayer. Vamos a hablar hoy acerca del Padre Nuestro. But I want us to start in verse 7. Quiero comenzar en versículo 7. Because it says something very interesting. Porque dice algo bien interesante. Y orando, no usáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Now, many people read this, mucha gente lee esto, and they say, well, you cannot pray the Lord's Prayer. Ellos dicen, tú no puedes orar Padre Nuestro, because lo que estás haciendo es una repetición. What you're doing is a repetition. But Jesus doesn't condemn repetitive prayer. Jesús no condena oración que son repetidas. What Jesus is condemning there, lo que Jesús está condenando ahí, are vain repetitions. Es vanas repeticiones. Por ejemplo, en Santiago, for example, in James 4:3, Santiago 4:3, ¿qué dice? Pidáis y no recibiréis, porque pidáis mal para gastar en vuestros deleites. You ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Now that's a vain repetition. Eso es vanas repeticiones. Pidiendo cosas que no te conviene. Asking God for things that are not good for you. But in the Bible, en la Biblia, we see many examples. Vemos muchos ejemplos of people praying the same thing over and over and over again until they get an answer. Gente orando, vemos ejemplos, gente orando cosas constantemente hasta que recibe la contesta de Dios. Now, let's look at some examples. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. We see example in Matthew 26. Vemos un ejemplo en Mateo 26, verses 42 to 44. Versículo 42 hasta 44. Jesucristo nos da ese ejemplo. Jesus gives us this example. 42 to 44. Leemos. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no me puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Again, the second time he went away and prayed, saying, O my Father, if this cup cannot pass away from me, unless I drink it, your will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. So he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. Ahí vemos Jesucristo orando las mismas palabras, repitiendo sus oraciones. So God is not against repeating your prayers. Dios no está contra repitiendo tus oraciones. What he is against, lo que está contra, es tú orando las mismas cosas en nuevo y en nuevo que son vanas. The things that you pray again and again, they are vain. Like if I was to ask for a brand new car, y si yo fuera a pedir por un carro nuevo, for the purpose to show off, por el propósito de lucirme. Or something to waste in a sin, o algo para gastar en un pecado. Pablo también nos da este ejemplo también. Paul also gives us the example too. In 2 Corinthians 12, en 2 Corintios 12.
que leemos. Verses 7 and 8, versículos 7 y 8. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmediantemente, me fue dado un galión de mi carne, un mensajero de Satanás, que me apofetare, para que no me asalte sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces rogó al Señor que me quite de mí. Y me dicho, basta de mi gracia, porque mi poder es perfeccionado en la debilidad. And lest I should be exalted above measure by the abundance of revelation, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. That was verse 7 to 9. Ese es el versículo 7 hasta 9. But notice, me notar, Paul prays the same thing 3 times till he get an answer. E ora las mismas cosas 3 veces hasta que coge una contesta. We see in Luke 18, en Lucas 18, we see a widow, vemos una viuda. That also is repeating her petition before the judge. Ella está constantemente pidiendo la misma cosa ante un juez. Let's go to Luke 18, verses 1 to 8. Lucas 18, versículo 1 hasta el 8. También les refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar y no desmayar. Then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not to lose heart, diciendo, había en una ciudad un juez, quien temía a Dios ni respetaba al hombre. And there was in a certain city a judge who did not fear God nor regarded man. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hágasme justicia de mi adversario. Now there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversary. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, and he would not for a while, but afterwards said to himself, though I do not fear God nor regard man, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me haré justicia, no será viniendo de continuo, me agote la paciencia. Yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continually coming she weary me. In verse 3, en versículo 3, there was her prayer. Estaba su oración. Haz justicia de mi adversario. Get justice for me by my adversary. She continued with that prayer. Ella continuamente con esa oración. Verse 6, versículo 6. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. And the Lord said, hear what the unjust judge said. Verse 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a su escogido que clama a él día y noche y no tardará de responderle? Shall God not avenge his own elect who cry day and night to him, though he bears long with them? Aleluya. Dios no está, de nuevo, repito, contra tú repitiendo una oración. He's not against you repeating a prayer. What he is against is you praying for vain things. Tú orando por cosas que no te convienen, que son vanas. Ok, seguimos. Verse 8, versículo 8 de Mateo 6. Verse 8 of Matthew 6. No os, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tiene necesidad antes que la pidéis. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask him. Dios sabe nuestra necesidad. God knows our needs.
Many things that we're going to ask God, God knows that we're going to ask them. Dios ya sabe que Dios vamos a pedir muchas de estas cosas. ¿Qué necesitamos? He knows what we need. Matthew 6:32, Mateo 6:32. It says, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Dios siempre nos da nuestra necesidad. God will always give our need. He might not always give our wants. Él posiblemente no siempre te dé lo que tú deseas. Menos sí te da lo que necesita. And that's something good about our Father. Eso es algo bueno de nuestro Padre. He knows what's good for us. Él sabe lo que nos conviene and what does not. Y lo que no conviene. Okay. Isaiah 65 verse 24. Let's go Isaiah 65 verse 24. Vamos a ir para Isaías 65 versículo 24. I like this verse. A mí me gusta este versículo. I was trying to find it in church. I was in church and I didn't have my Android or computer with me. No tenía mi Android y computadora conmigo. And I was looking for this verse. Y estaba buscando este versículo. And God gave it to me. Dios me lo dio. Dice, it says, y antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún abren, yo habré oído. It shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are still speaking, I will hear. That's the God we serve. Ese es el Dios que servimos. He's an amazing God. Es un Dios increíble. Okay, let's continue. Vamos a continuar. Matthew chapter 6, verse 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. This prayer is also found in Luke 11, verse 1 to 4. Esta oración también es conseguida en Lucas 11, versículo 1 y hasta 4. It's found in Matthew 6, verses 9 to 13. Es conseguido en Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta el 13. Y también en Lucas 11, versículo 1 hasta el 4. Aleluya. Ok. Vosotros pues oráis así. Matthew says, in this manner therefore pray. There are people, hay gente, that they will read this part, que lee esa parte, and they say we need to model our prayers like the Lord's Prayer, que necesitamos modelar nuestras oraciones como el Padre Nuestro. But it's not just the way we need to model our prayers. No es solamente como necesitamos rellenar nuestras oraciones. But it's also a prayer that we need to pray. También es una oración que necesitamos orar. Why do I say that? Porque yo digo esto. We go to Luke 11. Vamos para Lucas 11. Verse 2. Versículo 2. Y le dijo, cuando deis, decid. So he said to them, when you pray, say. So in one passage, Jesus is saying, hey, this is the kind of prayer you should pray. En un pasaje Jesús está diciendo, esta es la forma de oración que debe orar. In another passage, Jesus is saying, hey, you need to pray this. Tú necesitas orar esto. It's in two different events. Esto pasó en dos diferentes eventos. In Matthew, it's in the Sermon on the Mount. En Mateo, es en el Simón en el monte. In Luke 11, en Lucas 11, is his disciples going to Jesus and asking him, Lord, teach us to pray. En Lucas 11 es los discípulos viviendo de Jesucristo y diciendo, Señor, séñanos a orar. So it's two different events where Jesus teaches the Lord's Prayer. Dos diferentes eventos que Jesús seña el Padre Nuestro. Now, quiero hablar de esta oración. I want to talk about this prayer before we get in there. This is a corporate prayer. Esto es una oración corporativa.
Cuando digo una oración corporativa, when I say a corporate prayer, I mean it's not a prayer for yourself only. No es una oración para solamente ti mismo. It's a prayer for every Christian when you're praying this. Es una oración para cada cristiano cuando tú estás orando esto. You're not praying just for yourself. Tú no estás orando para ti solamente. You're praying for other Christians as well as you pray the Lord's Prayer. Está orando para otro cristiano mientras tú oras el Padre Nuestro. Notice the following. Notar lo siguiente. In this prayer, en esta oración, we can look at Matthew first. Vamos a mirar Mateo 6. Notar nuestro. En la segunda palabra en esta oración es nuestro. The first word of this prayer is our. You're not just speaking about yourself. Tú no solamente estás hablando de tú mismo. Again, si sigue viendo esta oración, tú ves nuestro en versículo 11. You see us in verse 11. In verse 12, en versículo 12, tú también ves nuestra. You see the word us again. Ve nuestros pecados, our sins. Dando nuestro el pan de cada día. Perdónanos, forgive us. It's a corporate prayer. Es una oración corporal. Una oración corporativa. It's a prayer not for yourself only. No, es una oración no solamente para ti, but for other Christians as well. We see many examples of this in the Old Testament. Vemos muchos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. For example, when Daniel prays, cuando Daniel ora en Daniel 9, en Daniel 9, verses 4 to 19, versículo 4 hasta 19. En 2 Crónicas 20, 5 hasta 12, 2 Chronicles 20, verses 5 to 12. Exodus 32, 11 to 13. Éxodos capítulo 32, versículo 11 hasta 13. Numbers 14, verses 13 to 19. Números capítulo 14, versículo 13 a 19. Primera de Reyes 8, 22 hasta 53. 1 Kings chapter 8, 22 to 53. Primera de Crónicas 6, 1 Chronicles 6, verses 12 to 42. Versículo 12 hasta 42. Esdras 9, versículo 5 hasta 15. Ezra 9, verses 5 to 15. Y Nehemiah 1, versículo 4 hasta el 11. Nehemiah 1, verses 4 to 11. All these are corporate prayers. Todo esto es oraciones corporativas. Prayers that were done not just for the individual. Oraciones que no solamente era para individual, but it was for the whole nation. No era para la nación completa. It's not just about you. No es solamente de ti. Also, important about this prayer is it starts with God and it ends with us. Empieza primero con Dios en esta oración y pues termina con nosotros. The first verses, los primeros versículos, it's about the Lord. Es del Señor. You're praying for God's name to be glorified, for His will to be done. Tú estás orando para que el nombre de Dios sea glorificado, que su voluntad sea hecha, que sea santificado, that it may be holy. Now, it starts with God. It reminds me of the Ten Commandments. Me recuerdo de los 10 mandamientos. The first commandments in the 10 commandments in Exodus 20, lo primero mandamiento en Éxodo capítulo 20, it's about God, es de Dios. And then the other commandments, it's about us, es cómo tratar a los demás. Primero nos enseña cómo tratar a Dios. First, it teaches us how we should treat God, and second, it teaches us how we should treat one another. That's what we see in the Ten Commandments. And the same thing we see in the prayers. En lo mismo, nosotros vemos esta oración in the Lord's Prayer, en el Padre Nuestro. Now, let's continue. It starts with Padre Nuestro, que está en los cielos. Comienza con Padre Nuestro, que está en los cielos. It starts with our Father, who are in heaven.
Um, First thing is recognized is that God is our Father. Lo primero que es conocido es que Dios es nuestro Padre. God is our Father. We don't have a different Father from God. No tenemos un Padre diferente que Dios. God is our Father. Dios es nuestro Padre. It starts with our Father. Comienza con Padre nuestro. Jesus said in John 20 verse 17, Jesús dice en Juan 20, 17, that God is his Father, but he's also our Father. Que Dios es su Padre, pero también es nuestro Padre. Let's go there. John 20. Verse 17. Juan 20, versículo 17. Jesús dice a María Magdalena, no me toques, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Jesus said to her, Mary Magdalene, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Important that Jesus said, I'm ascending, I'm going up. Jesús dice, yo no ha subido a mi Padre, yo voy para arriba. Because the Father is up in heaven. El Padre está arriba en el cielo. He's shown in the scripture that he's in heaven. Está señalado en la escritura que está en el cielo. We see verses by verses. Vemos muchos versículos diciéndonos que el Padre está en el cielo. We can see Matthew 5:16, Mateo 5:16, Matthew 5:45, 48, Mateo 5:45, 5:48, Matthew 6:1, 6:9, Mateo 6:1, 6:9, Matthew 7:21, Mateo 7:21, 12:50, 12:50, 18:19, capítulo 18, versículo 19, and you can also see it in chapter 11, 25, 26, capítulo 11, versículo 25 a 26. And Luke 11, verse 2, y Lucas 11, versículo 2. God in heaven, our Father which is in heaven, nuestro Padre que está en el cielo. Jesús decía esto constantemente, mi Padre que está en el cielo. Our Father is in heaven, nuestro Padre está en el cielo. And he's looking at us. Y está mirando a nosotros. He's observing us. Está mirando a nosotros. Let's read just one of these verses. Vamos a leer uno de estos versículos. Matthew 5:16. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Notice, Father in heaven. El Padre en el cielo. Hallelujah. Important to know that. Then it says, hallowed be your name. Y pues dice, santificado sea tu nombre. One of the 10 commandments is, don't take the Lord's name in vain. Uno de los 10 mandamientos es, no cometer el nombre de Dios en vano. Exodus 20 verse 7. Exodus capítulo 20 versículo 7. And then we see an event, y también vemos algo que pasó en Levítico 24, en Leviticus 24 verses 10 to 16, versículo 10 hasta 16. Let's go to Leviticus 24. Versículo 10 hasta 16. Verses 10 to 16. Actually, you can read the verses 10 to 23. Se puede leer el versículo 10 hasta el 23. But I'm just gonna talk about this. Voy a hablar de esto. There was two people fighting. Había dos gente peleando. It was two young men. Eran dos jóvenes.
fighting, peleando. Y el hijo de una mujer israelita, and the son of a Levite woman, cursed God's name. Él maldició el nombre de Dios. What was his punishment? ¿Qué era su castigo? He was stoned to death. Fue pedrado hasta la muerte. Lo matado. ¿Por qué lo matado? Because God's name is holy. Porque el nombre de Dios es santo. And we think about how many movies have we seen? ¿Cuántas movies nosotros vemos? Where they're constantly cursing God's name. Y constantemente está maldiciendo a Dios. And we're paying these actors. Y estamos pagando a esos actores, going to the theaters, buying their DVDs, comprando sus DVDs. And what they're doing? They're cursing at our God. Está maldiciendo a nuestro Dios. We're going to be held accountable if we continue doing that. Vamos a pedir cuenta a Dios y si continuamos haciendo eso. Because God's name is holy. Porque el nombre de Dios es santo. We shouldn't be supporting that. No debemos estar soportando esto. We shouldn't be buying a DVD where in a movie the actor is cursing God. No debemos estar comprando un DVD or watching a movie or viendo una movie that we know that the actor, que el actor va a maldecir a Dios. We shouldn't be doing that. Now, let's continue. Vamos a continuar. In Jude, in Judas, it goes to Jude. El libro antes de Apocalipsis, the book before Revelation. Verses 14 and 15, versículo 14 y 15. It says, when Jesus comes, dice, cuando Jesús venga, he's going to take vengeance. Él va a vengarse de gente que ha hablado mal sobre él, who talked evil about him. De esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con su santa decencia de millares. Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men, saying, behold, the Lord comes with 10,000 of his saints para hacer juicio contra todo y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. To execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. Cuando Cristo venga, when Christ comes, it says he will take vengeance on everyone that took God's name in vain. Que él va a coger venganza a todos que ha cometido el nombre de Dios en vano, who have blasphemed the name of God, que ha blasfemado el nombre de Dios. They will be accountable. Ellos van a pedir cuenta a Dios. So God's name is holy. El nombre de Dios es santo. And when you pray to our Father, you're praying for that name to be treated as holy. Cuando tú oras, Padre nuestro, estás orando para que ese nombre se mantenga santo. Dice Dios, yo soy santo. God says he's holy. How much more is his name? ¿Cuánto más es su nombre? 1 Peter 1, 1 Pedro 1. God says this. Dios dice esto. 1 Peter 1, verse 15. Versículo 1, versículo 15. Sino aquel que os llama es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. But he who called you is holy, you also shall be holy in all your conduct. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Because it's written, be holy because I am holy. Dios es santo. God is holy. And also, we carry the name of God in us. Nosotros también cargamos el nombre de Dios en nosotros. Nosotros somos llamados cristianos. We're called Christians. After Christ. El nombre viene de Cristo. Eso significa uno que sigue a Cristo. It means one who follows Christ.
Cuando tú haces cosas malas, when you do things are bad, and they talk against you, y habla contra ti, they talking against Christ, está hablando contra Cristo. And if they talk against Christ, they're talking against the Father. Y si habla contra Cristo, también está hablando contra el Padre. Because God is 3 in 1, porque Dios es 3 en 1. And the Son is the image of the Father. Y el Hijo es imagen del Padre. So we have to be careful how we live. Necesitamos estar cuidado como vivimos. We also praying for that name to be treated as holy. Estamos pidiendo a Dios que ese nombre sea santo. Y porque Dios es santo, because God is holy. Hallelujah. Let's go to verse 10. Vamos en el versículo 10 de Matthew 6. Versículo 10 de Mateo 6. Venga tu reino. May your kingdom come. Your kingdom come. Estamos pidiendo a Dios que su reino venga. We're praying to God that his kingdom would come. The kingdom of heaven and the kingdom of God is one and the same. El reino de los cielos y el reino de Dios es uno y lo mismo. It's used interchangeably in the Bible. Es usado intercambio en la Biblia. We can see this in Matthew 19, verse 23 to 24. Podemos ver eso en Mateo capítulo 19, versículo 23 y 24. There are some commentaries that will say it's different. Hay unos comentarios que dice que es diferente, but it's one and the same. No, es uno de lo mismo. I don't think they know what some commentaries know about this. Muchos comentarios no saben esto, or they just choose to be ignorant, or decir ser ignorante. In Matthew 19, en Mateo 19, verses 23 to 24, versículo 23 hasta 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Then Jesus said to his disciples, surely I say to you, that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Ve intercambio esta la palabra. You see the interchangeably. The kingdom of heaven is the kingdom of God. El reino de los cielos es el reino de Dios. Also things to know about this kingdom. Also cosas para saber de este reino. In Luke 17:21, en Lucas 17:21, Jesus said, Jesús dijo lo siguiente, the following. He said, the kingdom of heaven is among you. El reino del cielo está entre vosotros. What did he mean by that? ¿Qué significa por eso? Because Jesus is the king. Porque Jesús es el rey. The king being there, el rey estando ahí. His kingdom was among them. El reino de Dios del cielo estaba entre ellos. That's what he meant. Eso es lo que significaba. When you're asking, may your kingdom come, cuando estás diciendo que tu reino venga, you're praying, may Jesus come. Estás orando que Jesús venga. Because he is the king. Porque es el rey. Y donde está el rey, ahí está su reino. And where the king is, there is his kingdom. Jesus preached about the kingdom of God. John the Baptist preached about the kingdom of God. Jesús predicó del reino de Dios. Y Juan el Bautista también predicó acerca del reino de Dios. La primera palabra de Jesucristo fue anunciando el reino de Dios. Jesus' first words in his sermon, the first sermon he preached, el primer sermón que predicó, was about the kingdom of God. Era del reino de Dios. John 4:17, Juan 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Why is the kingdom of heaven at hand? Porque el reino de Dios está cerca. Porque el rey estaba ahí. Because the king was there.
important things to know. And John the Baptist also preached about the kingdom. Y Juan el Bautista también predicó del reino. Um, so, important things to understand. Importantes cosas de comprender. But we continue in this prayer, continuando esta oración. We see the next line. Vemos el próximo línea. Hágase su voluntad. Your will be done. On earth as it is in heaven. Como en los cielos, así también en la tierra. Okay, God has two wills. Dios tiene dos voluntades. There's a secret will. Hay su voluntad secreta. And there is his revealed will. Y hay la voluntad revelada. Deuteronomio 29:29. Deuteronomy 29:29. What do we read? ¿Qué leemos? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. The secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Hay la voluntad de Dios revelada, que son sus leyes. There is the revealed will of God, which are his laws, which is what he commands us to do, que es lo que es demanda de nosotros hacer. And there is his secret will, y hay también su voluntad secreta. These things are secret. Estas cosas son secretas. For example, Joseph has a dream. Por ejemplo, José tiene un sueño. In his dream, he sees his father and his brothers kneeling down to him. En su sueño, ve sus hermanos y su pai jollado ante su presencia. God revealed to him what was going to happen. Dios reveló a él lo que iba a pasar. But he didn't reveal it how it was going to happen. Pero no reveló cómo iba a pasar. He didn't reveal to him that he was going to be sold as a slave. No había revelado a él que iba a ser vendido como esclavo. That he was going to be accused, que alguien lo iba a acusar. That he was going to go to prison, que iba a ir preso. And from there, y de ahí, he was going to be second to Pharaoh. Y por esto iba a ser segundo de Faraón. That process was not revealed to him. Ese proceso no fue revelado a él. This is why, por esto, he was able to say, podía decir, in Genesis 50, en Génesis 50, verse 20, versículo 20, lo que tú, diciendo lo que tú planeaste para mal, what you planned for evil, God planned it for good. Dios lo planeó para bien. God had his secret will. Dios tenía su secreta voluntad. How everything was going to resolve. Como todo se iba a resolver. But we read in the scriptures about God's will. Leemos en la Biblia acerca de la voluntad de Dios. There's verses that tells us what God wants for us Christians. Que Dios quiere de nosotros cristianos. For example, 1 Thessalonians 5:18. Primera Tesalonicenses 5:18. What does it say? That when Christians, when we pray, we should be praying with thanksgiving. Que cuando el cristiano ore, debe orar con gratitud, pidiendo gracia a Dios. Da gracia en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Entonces, ahí vemos la voluntad de Dios para nosotros. When you're going to pray, cuando va a estar orando, y va a pedir a Dios para cosas, primero dar gracias a Dios por todo. First, give God thanks for everything. God wants that. That's his will. And we see in 1 Thessalonians 4:3,
Y también vemos en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que esté aparte de la fornicación. For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Again, God is revealing what He wants us to do. De nuevo, Dios está revelando lo que quiere que nosotros hagamos. Well, entonces, hay dos clases de voluntad de Dios. There's two kinds of will of God. Okay. It says, on earth as it is in heaven. Como en el cielo, así también en la tierra. Why? ¿Por qué dice eso? Because in heaven, they're always doing God's will. En el cielo siempre está haciendo la voluntad de Dios. They're obeying God in everything. Ellos están obedeciendo a Dios en todo en el cielo. Vamos al Salmo 103, versículo 19 hasta 21. We go to Psalms 103, verse 19 to 21. And we see this clearly. Y vemos esto bien clarito. Ok. Jehová estableció los cielos, su trono. En los cielos su trono. Y su dominio domina sobre todo. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutidas sus palabras, obedeciendo la voz de su precepto. Bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hace su voluntad. Bless the Lord, all you his hosts, you minister of his, who do his pleasure. Notar en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. Notice in heaven, they are always focused on doing the Lord's will, doing the Father's will. This is why we could pray this. Por eso podemos orar esto. I want us to end here. Quiero terminar aquí. In our next study, en nuestro próximo estudio, we will be covering, vamos a estar cubriendo the rest of the Lord's Prayer, la otra parte de Padre Nuestro. Hallelujah. We're going to be covering verses 11 to 13. Vamos a estar cubriendo versículo 11 hasta 13 of Matthew chapter 6, de Mateo capítulo 6. Lord bless you. I'll see you tomorrow. Te veo mañana. Adiós.